बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अहले सुन्नत की मोतबर तरीन किताब जो कि सित्ता में आती है, सही मुस्लिम, उसकी हदीस नंबर 78 इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक, कि जिसमें रसूल पाक का फरमान है कि मोमिन के सिवा अली से कोई मोहब्बत नहीं रखेगा और मुनाफिक के सिवा अली से कोई बुग़्ज़ नहीं रखेगा। तो शिया सुन्नी दोनों मकातबे फ़िक्र, बल्कि हर मुसलमान इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि जो शख्स भी मौला अली से बुग़्ज़ रखता है, जिसके दिल में भी बुग़्ज़ पाया जाता है मौला अली अलैहिस्सलाम का, वो मुनाफिक है। और मुनाफिक क्या है कि जिसके बारे में सूरह मुनाफिकून नाजिल हुई कि जिसका दर्जा कुफ़ार से भी बदतर है। ये तारीफ़ है मुनाफिक की। और ये दावा हमें करता हुआ पूरी दुनिया में कोई भी नज़र नहीं आएगा। यानी अगर कोई किसी के दिल में मौला अली का बुग़्ज़ है भी, किसी के दिल में दुश्मनी है मौला अली अलैहिस्सलाम से, तो ये इज़्ज़त अल्लाह ने अता की है इस घराने को कि इनका दुश्मन भी खुल कर अपनी दुश्मनी का इजहार नहीं कर सकता। अगर वो ये कह देगा कि मैं अहले बैत का दुश्मन हूँ, तो लोग उसे कहेंगे कि ये तो मुसलमान ही नहीं है। खुल कर कोई भी ये नहीं कहता कि हमारे दिल में बुग़्ज़ अली है। लेकिन ज़ाहिर है जब नबी का फरमान है तो इसका मतलब है कुछ ऐसे अफराद हैं कि जिनके दिल में बुग़्ज़ अली पाया जाता है। तो उनकी पहचान कैसे होगी आज के इस दौर में? आज के इस दौर में पहचान करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस अली अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करें, अहले बैत का ज़िक्र करें, और जिसको उस ज़िक्र से तकलीफ़ होगी, जो इस ज़िक्र को रोकना चाहेगा, जो इस ज़िक्र पर पाबंदी लगवाना चाहेगा, समझें उसके दिल में बुग़्ज़ अली और बुग़्ज़ अहले बैत पाया जाता है। कि हरीपुर में इसी तरह के कुछ मौलवी ख़ुद ब खुद बेनकाब हो गए हैं। और वो कैसे बेनकाब हुए हैं कि उन्होंने अपनी वीडियो ख़ुद ही अपलोड की है, किसी ने नहीं की। कि वो एक वीडियो में आपको अभी दिखाता हूँ कि डीसी ऑफिस के बाहर खड़े हैं और वो वहाँ पर दावा कर रहे हैं कि हम आज़ादारी यहाँ पर शियों को नहीं करने देंगे, घरों में भी नहीं करने देंगे। यानी ये ज़िक्र हुसैन हमको बर्दाश्त नहीं है, हम यहाँ पर मुनक्किद अपने गाँव में नहीं करवाने देंगे किसी को। हमने डीसी को दरख्वास्त दे दी है इस ज़िक्र को रोका जाए, और अगर ना रोका गया तो फिर हम ख़ुद इनको अपने हाथ से रोकेंगे। सबसे पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद बात होती है। सारे मेहरबान मौज़ूज़ीन हमारे गांव के तशरीफ़ लाए हुए हैं। जुम्मतुल मुबारक के दिन हमारे गांव में एक नया सिलसिला फितनेबाजी का शुरू किया जा रहा है। ये अहले तशी हज़रात जो है ये कर रहे हैं गड़बड़। हर आए दिन एक नया जुलूस, एक नई मजलिस, एक नया आज़ादारी, और ये हो रहा है और वो हो रहा है। पूरी कौम की आज़ादारी है। कितनी अम्बिया, कितने सहाबा, कितने लोग गए हैं, किसी की आज़ादारी नहीं होती। और एक ही और ये पूरी की पूरी आबादियों को मुतासर करने के लिए इन्होंने एक ड्रामाबाजी की होती है कि हम ये जुम्मे वाला प्रोग्राम जो कर रहे हैं, रबीउल अव्वल का पहला जुम्मा, इसको भी हम रोकना चाहते हैं। एक दूसरा 14 मुहर्रम के अलावा, चाहे वो रजब में करते हैं, चाहे मुहर्रम की 7 को करते हैं, चाहे गली में करते हैं, चाहे घर में करते हैं, जहाँ भी करते हैं, हम पूरी की पूरी इस तमाम तर इनकी किसी भी एक्टिविटीज़ के ऊपर एसी साहब के पूरी डिस्कस किया कि इसको ख़त्म किया जाए। अब हम तमाम तर बाकी 14 मुहर्रम के अलावा बाकी सबको बंद करने का मुतालबा करते हैं। और जी, तो आपने ये इनकी वीडियो देख ली जिसमें ये कह रहे थे कि हम शियों को आज़ादारी यहाँ पर नहीं करने देंगे। और ख़ास तौर पर इन्होंने ये कहा कि इतने सहाबा हैं, इतने अम्बिया हैं, ये किसी और का ज़िक्र क्यों नहीं करते, सिर्फ यही इन्हें ये काम करना आता है। तो असल जो इन्हें तकलीफ़ थी वो इनकी ज़ुबान पर आ गई। इनका जो असल मसला था वो ख़ुद ही इसने बयान कर दिया कि किसी और का ज़िक्र ये लोग क्यों नहीं करते। तो बात यह है कि अगर किसी और के लिए नबी पाक ने ये फ़रमाया होता कि इसका ज़िक्र करना इबादत है तो हम ज़रूर करते। हम तो नबी व आले नबी का ज़िक्र इसीलिए करते हैं कि ये ज़िक्र इबादत है। और आप अगर किसी और का ज़िक्र करना चाहते हैं, किसी सहाबी का ज़िक्र करना चाहते हैं, तो खुशामदीद हम आपको करते हैं, वेलकम, मोस्ट वेलकम, आप करें। आपको किसने रोका है? आपको किसी ने किसी का ज़िक्र करने से नहीं रोका। लेकिन ये जो तुम ये धमकियां दे रहे हो, जो ये बात कर रहे हो कि हम यहाँ पर किसी को ज़िक्र नहीं करने देंगे, अज़ादारी शियों को नहीं करने देंगे, यहाँ तक कि अपने घरों में भी अज़ादारी करने नहीं देंगे, तो ये तुम्हारी ख्वाहिश ही रहेगी। ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये तुम कानून के ख़िलाफ़ बात कर रहे हो कि आईन पाकिस्तान हर मुसलमान को उसकी मज़हबी इबादत करने की इजाज़त देता है। और जो तुम आइन की ख़िलाफ़ वर्जी करना चाहते हो, उसके लिए तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। या तो फिर अपने गांव को पाकिस्तान से अलग कर लो, जो तुम मौलवियों का काम है कि वहाँ पर एक तहरीक चलाओ और शरपसंदी फैलाओ और कहो कि जी ये पाकिस्तान से हम अलग हो रहे हैं, फिर वहाँ पर जो मर्ज़ी करो, जंगल का कानून होगा। लेकिन ये मुमकिन नहीं होगा। फिर दूसरा काम जो किया जा सकता है वो ये किया जा सकता है कि तुम अफ़गानिस्तान में शिफ्ट हो जाओ, वहाँ जाकर
پھر اپنی مرضی سے رہو، شدت پسندی سے رہو جیسے مرضی. وہاں پر پاکستان کا قانون نافذ نہیں ہوتا، اس لیے وہاں پر تم اپنی یہ حرکتیں، یہ بکواسات کر سکتے ہو. پاکستان میں تم عزاداری کو نہیں روک سکتے. اور جن کو پاکستان میں شیعوں سے تکلیف ہے، تو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح تو خود شیعہ تھے. تو جس کو شیعوں سے تکلیف ہے اسے چاہیے کہ پاکستان سے وہ دفع ہو جائے پہلے. اور اب تو ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے، آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، کہ کوئی بھی ہوم ڈپارٹمنٹ یا کوئی بھی ادارہ کسی مجلس کی اجازت روک نہیں سکتا. کہ یہ آئین کے آرٹیکل 20 کی خلاف ورزی ہے، کہ جو ہر شہری کو اس کی مذہبی عبادت کرنے کی اجازت دیتا ہے. تو انہوں نے جو حرکت کی ہے یہ خلاف قانون کی ہے، اور ان کے دلوں میں جو یزیدیت ہے، میں جو بغض ہے اہل بیت کا، وہ انہوں نے خود ہی عیاں کر دیا ہے. خود ہی ساری دنیا کے سامنے یہ لوگ ایکسپوز ہو گئے ہیں. ہم وہاں کے اداروں سے، ہوم ڈپارٹمنٹ سے بھی یہ گزارش کریں گے کہ اگر وہاں پر کچھ ایسے جانور ہیں جو شر پسندی کرنا چاہتے ہیں، شر انگیزی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، نہ کہ یہ کہ عزاداری کو روک دیا جائے جو کہ ہمارا آئینی حق ہے، بلکہ مجالس کو سیکورٹی ان علاقوں میں فراہم کی جائے. اور ایسے شر پسند عناصر کے خلاف قانونی کارروائی بہت ضروری ہے، کہ یہ ملک کے امن کے دشمن ہیں. یہ ان کا کام ہی فتنہ پھیلانا ہے، ان کا کام ہی فرقہ واریت پھیلانا ہے. انہی مولویوں کی اس طرح کی پہلے بھی ایک ویڈیو آئی تھی محرم کے دنوں میں، جب انہوں نے کہا کہ ہم جلوس نہیں نکلنے دیں گے، لیکن یہ اس وقت بھی ناکام رہے تھے، اور اس بار بھی یہ لوگ ناکام ہی رہیں گے، کیونکہ ذکر حسین کوئی بھی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی. ان کے اس عمل کو ضد اور دشمنی اگر نہ کہیں تو اور کیا کہیں، کہ اس قدر یہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں کہ یہ کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے گاؤں میں آل نبی کا ذکر نہیں ہونے دیں گے. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ان جیسے مولویوں کے لیے، کہ بظاہر گیٹ اپ مسلمانوں والا کر لینے سے ایمان کامل نہیں ہو جاتا، لمبی داڑھی رکھنے سے ایمان کامل نہیں ہو جاتا. کہ یہ جو حسینیت اور یزیدیت کی تفریق ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، یہ چیزیں اسی کا نتیجہ ہیں، کہ جو لوگ یہ کھل کر ان جیسے سامنے آ گئے ہیں، کہ جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہو تو وہ چاہے جتنی مرضی عبادتیں کر لیں، اس کو اس کی عبادتیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، سب ضائع ہیں اگر دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی مولا علی سے، اہل بیت سے بغض ہو تو. کہ اہل بیت سے محبت کا تقاضا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، کہ سورہ شورى میں ارشاد ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے رسالت کا اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے، میرے اہل بیت سے محبت کرو. تو اس گھرانے سے محبت کا تقاضا ہم سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اور اگر تم نبی کے سچے عاشق ہوتے تو بجائے اس ذکر کو رکوانے کے، اس ذکر پر پابندیاں لگوانے کے، تم خود اس ذکر میں شامل ہو جاتے. لیکن تم نے یہ حرکتیں کر کے دنیا کو دکھا دیا ہے اپنا آپ، اور دنیا اب خود فیصلہ کرے گی. ظاہر ہے جو بھی ان ویڈیوز کو دیکھے گا وہ سمجھے گا اور سوچنے پر مجبور ہوگا کہ یار ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ جو اپنے نبی کے نواسے کے ذکر کو روکتے ہیں، ان کے گھر کے ذکر پر پابندی لگوانے کا سوچتے ہیں. تو ان جیسے عناصر کہ جو قانون کو بھی اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، ایک تو ان کے دلوں میں بغض اہل بیت ہے، اس کے علاوہ قانونی طور پر بھی اگر دیکھا جائے تو یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والی بات ہے. کہ اگر ایک چیز کی اجازت آئین پاکستان دے رہا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اس ذکر کو روکنے والے؟ ایسا رویہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، اور ایسے شر پسندوں کے خلاف کارروائی ضرور ہونی چاہیے. آپ کس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.